जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम है रियाज सादिक और मैं गुड न्यूज़ चर्च बाहर कॉलोनी में बतौर पासबान खिदमत करता हूँ। और आज एक बहुत अहम मौजू आपके पास लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कुर्बानी के गोश्त के बारे में। गोश्त जो है, ये कुर्बानी का गोश्त, उसमें हमें शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आगे जाके बताऊँगा कि दो ग्रोह हैं जिनमें से एक ग्रोह ऐसा है जिनको कुर्बानी का गोश्त खाने की कतन इजाज़त नहीं है, और दूसरा वो ग्रोह है जो कुर्बानी का गोश्त खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसे ग्रोह जो है, जो सेकंड ग्रुप है, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो खाते रहें, कोई अर्ज नहीं है, तो मैं भी कहूँगा जनाब ऐश करें, खूब खाएं, मज़े उड़ाएं। लेकिन आए पहले कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। मैं पढ़ूँगा पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। और आगे लिखा है, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। तो मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं, थोड़ा पस मंज़र में चले जाऊं। जो मैंने तिलावत की है, ये पौलुस रसूल का एक ख़त है कुरिन्थियों के नाम। तो ये पौलुस रसूल ने एक कलीसिया को ख़त लिखा था जो कुरिन्थस में पौलुस रसूल ने खुद ही कायम की थी। पौलुस रसूल ने अपने दूसरे मिशनरी सफ़र के दौरान ये कलीसिया कायम की थी, और इफसस से ये 2 खतूत पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे थे। तो याद रखिए, ये ख़त लिखा गया कलीसिया को। जी, मैं कहूँगा अगर आप दोहरा सकें, ये ख़त आम लोगों को नहीं, किन को लिखा गया? कलीसिया को। तो आइए देखते हैं कलीसिया के मानी क्या है। कलीसिया के मानी है असेंबली ऑफ बिलीवर्स, ईमानदारों की जमात। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ चर्च है, उर्दू में कलीसिया है, और ग्रीक में जो लफ्ज़ है वो एक्लेसिया है। और एक्लेसिया जो है उसका मतलब है असेंबलीज ऑफ बिलीवर, चुने हुए लोगों की जमात। तो फिर देखेंगे कि जब दुनिया में पहली कलीसिया कायम हुई, वो कैसे कायम हुई और उनकी कलीसिया कायम होने की शराइत क्या थी। आप जानते हैं इमाल की किताब उसका 2 बाब 41वीं आयत। यहाँ लिखा कि जो पतरस रसूल ने जब ईद पेंतिकोस्त के ऊपर मनादी की, तौबा की, नजात की, पानी के बपतिस्मे की, रूह कुदस के बपतिस्मे की, तो 41वीं आयत में लिखा है, बस जिन लोगों ने पतरस की मनादी को कबूल किया वो मसीह यीशु पर ईमान लाए और उसी दिन कलीसिया के में शामिल हुए, और फिर वो एक दिल होकर इबादत करते रहे, और ये पहले ही दिन तादाद जो है 3000 तक पहुंच गई। ये पहली कलीसिया थी। तो कैसे कायम हुई? पतरस की इस मनादी पर, तौबा करो, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, नजात पाओ, नए सिरे से पैदा हो जाओ और बपतिस्मा लो। तो इस बुनियाद पे कायम हुई। तो कलीसिया हम उसी कांग्रीगेशन को कहते हैं जो इस पैटर्न पे कायम हुई हो। तो मैं कहूँगा जो कलीसिया वही है जो नजात याफ्ता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो नए सिरे से पैदा हुए लोगों की जमात है, कांग्रीगेशन ऑफ दोज हु हैव पिक्ड अप, जो उठा लिए गए हैं, जो चुन लिए गए हैं, उनकी जमात। और ये ख़त जो है ये नजात याफ्ता लोगों को लिखा गया है, नए सिरे से पैदा हुए लोगों को लिखा गया है, ईमानदारों को लिखा गया है। और पौलुस रसूल ईमानदारों से मुखातब है, आम लोगों से मुखातब नहीं है। और वो कहता है, मैं इजाज़त नहीं देता कि कलीसिया के लोग बयाक वक्त शैतान के प्याले में और खुदा के प्याले में शरीक हों, खुदा के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान में शरीक हो। वो सख्ती से पौलुस कलीसिया को मना करता है। और दोस्तों, अगर आप कलीसिया हैं, इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं, आप नजात याफ्ता हैं, आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं, और आप मसीह पर किसी वक्त ईमान लाए और आपने पानी का बपतिस्मा लिया, तो आपको सख्ती से मना है कि आप इस कुर्बानी के गोश्त में शामिल नहीं हो सकते।
اب یہ جو کلیسیا ہے جو کرنتھس میں قائم ہوئی تھی اس کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بیان کر دوں. جب پولس اور سیلاس اپنے دوسری مشنری سفر کے دوران کرنتھس میں گئے تو وہاں پر بہت سے یہودی اور غیر اقوام کے لوگ مسیح پر ایمان لائے اور وہ کلیسیا قائم ہوئی. اب جب یہودی جو آئے تو وہ تو ان کی تو بیک گراؤنڈ فرق تھی, وہ دیوی دیوتاؤں اور کسی بت کے آگے قربانیاں نہیں چڑھاتے تھے اور وہ مسیح پر ایمان لے آئے. لیکن جو پیگن لوگ تھے, جو غیر اقوام کے لوگ تھے, جن کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ بتوں کے آگے قربانیاں چڑھاتے تھے یا یوں کہہ لیں کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش بھی کرتے تھے, جب ان کی زندگی بدلی, جب انہوں نے نجات پائی تو یہ طبقہ جو غیر اقوام میں سے آیا تھا وہ کہنے لگے نجات تو پائی ہے, یسوع کے لہو سے دھلے بھی ہیں اور روح القدس کا بپتسمہ بھی پا لیا ہے, پانی کا بپتسمہ بھی لیا ہے اور ہمارے گناہ یسوع مسیح نے معاف بھی کر دیے ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم قربانی کا گوشت کھا لیں, ہم قربانی دے تو نہیں رہے. اور ان کا خیال تھا کہ, اور وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی دوستیاں تھیں, ان کے پرانے رشتے تھے, ان کی تعلق داری تھی, ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سب یہی کام کرتے تھے اور وہ پہلے نجات پانے سے پہلے وہ قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے, بتوں کی قربانی کا گوشت. لہٰذا یہ کلیسیا میں بڑا تنازع پڑا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہتے تھے کھا لیں, کچھ کہتے تھے نہ کھا لیں, اور جو کہتے تھے نہ کھائیں وہ کہتے تھے بتوں کی قربانی کا گوشت ہے, اور جو کہتے تھے کھا لینا چاہیے وہ کہتے تھے فرق کیا پڑتا ہے, ہم نے تو نجات پا لی ہے. تو پولس نے لکھا, اور بھائی میں بتوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بت کوئی چیز ہے یا بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر اقوام کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں, اور میں اجازت نہیں دیتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تو دوستو, اگر آپ پاکشاہ میں شامل ہوتے ہیں, آپ کلیسیا ہیں, آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ شاعربانی لیتے ہیں, تو پھر آپ کو سختی سے منع ہے کہ قربانی کے گوشت میں شامل نہ ہوں. اب جو لوگ قربانی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں یا جو کھاتے ہیں, انہوں نے بھی بڑے اپنے پاس سے خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کے لیے کہ اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے کوئی کیا کرنا چاہیے, مسئلے نہیں ڈھسلے وہ گھڑے ہوتے ہیں, اور وہ نمبر ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سی بتوں کی قربانی ہے. تو پولس نے منع کیا کہ بتوں کی قربانی ہے یا کوئی بھی ہے غیر اقوام کی, اور پولس رسول نے اپنے الفاظ نہیں ہولی اسپرٹ کی ہدایت سے لکھے ہیں, تو منع کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی دیگر معبود کے آگے چڑھائی گئی قربانی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی دیوتا کے آگے دی گئی قربانی کی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے, اور ان کا چڑھاوے کا گوشت یا جو نظر نیاز ہے اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور جب شامل ہوتے ہیں تو گویا ان کے ایمان میں شامل ہوتے ہیں. جی ہاں, آپ اگر بتوں کی آگے چڑھائی گئی قربانی کو کھاتے ہیں اور اپنے بتوں کو نہیں مانتے, لیکن قربانی کا گوشت کھانے سے آپ بتوں کی قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جو کھانے والے, جیسے میں نے کہا جو شوقین ہیں کھانے والے, وہ بڑے ان کے پاس اپنے پاس سے توڑ موڑ کے کلام کو پیش کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اہل اسلام کی قربانی ہے جو ہم آج کل کھاتے ہیں. جب پولس رسول نے خط لکھا تب تو اسلام آیا ہی نہیں تھا, تب تو اس دنیا میں اسلام آیا ہی نہیں تھا, تو پھر اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے, جب پولس رسول نے خط لکھا تب دنیا میں مسیحیت کا بھی آغاز ہی ہوا تھا. اس سے پہلے یہودی تھے یا پیگن تھے, اس کے بعد دیگر مذاہب آئے ہیں, اور یہاں لکھا ہے کہ اجازت نہیں دیتا میں کہ تم کسی جینٹائل کی قربانی میں شامل ہو, انکلوڈنگ اہل اسلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اہل اسلام کی اس قربانی کا گوشت کھاتے ہیں جو ان کے ایمان کے مطابق, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا, ظاہر ہے وہ اپنے ایمان کے مطابق جو ان کا عقیدہ ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا, اس کا ٹیسٹ لیا, اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے, اپنے پلوٹے, اس کا جو بیٹا اسحاق ہے اس کی قربانی دے جو سارا سے ہے. اور وہ ابراہیم اس ٹیسٹ میں پورا اترا, اور وہ اپنے بیٹے کو لے گیا, اس کو قربان گاہ پہ رکھا, اور اس کو چھری چلانا ہی چاہتا تھا کہ خدا نے اسے روک دیا, اور خدا نے مینڈا مہیا کیا. اب
आप कहेंगे कि वो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र करते हैं उसकी याद में, और इब्राहिमी सुन्नत में शामिल होते हैं, और बाइबल में तो ये है। तो आप अगर शरीक होना चाहते हैं तो गोया आप ये ईमान ला रहे हैं कि बाइबल की तालीम गलत है, और बाइबल में जो तालीम दी गई है कि अब्राहम ने याकूब को कुर्बान करने के लिए वो खुदा का हुक्म माना था, वो तालीम को आप गलत करार दे रहे हैं। तो खुदा के कलाम को झूठा साबित ना कीजिए, और बाइबल की तालीम, अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानी का तो आप बाइबल की तालीम के गलत जा रहे हैं, आपका ईमान जो है वो गलत है, और कुर्बानी का गोश्त खाने से आपको मना किया गया है अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, निजात याफ्ता हैं, तो फिर गुनाह से बचिए। और अगर आप निजात याफ्ता नहीं हैं तो फिर कलीसिया बन जाएं। और इसका बड़ा आसान तरीका है, जब पतरस ने कलाम सुनाया तो कहा गया कि आप भाइयों हम क्या करें, और पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम निजात पाओगे, और फिर रूह उसी नाम में पाओगे। और जो लोग जिन्होंने कलाम कबूल किया वो कलीसिया बन गए, तो कलीसिया को मना किया गया है आप कलीसिया बन जाए, मसीह के बदन का हिस्सा बन जाए, और फिर खुद ना सिर्फ दीगर गुनाहों से बचे रहें, बाइबल में जिन जिन बातों से मना किया गया है उनसे ग्रेज करें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।